देखें, इनके जो 75 साल का निज़ाम है वो आपके दूसरे को चोर भी कहा, एक दूसरे को डाकू भी कहा। जब इनकी की अपनी बारी आई तो ये मिलके बैठ गए। कि लब्बैक इस पूरे सिस्टम को कैसे चेंज करेगी, क्या लाए अमल होगा, आप क्या समझते हैं? लब्बैक जो थी तो वो खादिम हुसैन रिजवी साहब जो जब अल्लाह को प्यारे हुए उनके बेटे सामने आ गए। साद हुसैन रिजवी साहब सीट से हटते हैं तो जो अपने रिश्तेदार हैं वो ही ऊपर आएंगे, क्या इसी तर्ज पे चलेगी तहरीक लब्बैक भी? फाइव मीडिया से आपका मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरे साथ मौजूद हैं जी PP 11 से हाजी मोहम्मद अदील साहब, जो सूबाई असम्बली के लिए MPA के उम्मीदवार हैं तहरीक लब्बैक की तरफ से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया है। तो सर, एक बात जो तहरीक लब्बैक की तरफ से देखने में आई है कि जो ज़्यादातर जो अभी इशू सारी जो पार्टियां हैं तो वो एक साइड में हैं, PDM की शक्ल में एक साइड में हैं। उनकी टक्कर में इमरान खान साहब की जो पार्टी है तहरीक लब्बैक कौन सी साइड में है, किसकी साइड में है, और तहरीक लब्बैक इलेक्शन के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है सर? बड़ी मेहरबानी जनाब, आपने हमें दावत दी, आपका शुक्रिया। अच्छा देखें जी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मिशन है वो इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम की बात करती है। क्योंकि हमारा नज़रिया ये है कि दीन मुस्तफ़ा आना चाहिए, और जब जो बाकी पार्टीज़ हैं उनका वो बात तो रियासत मदीना की करते हैं, पर उनमें रियासत मदीना वाले जो मामलात हैं या चीज़ें होनी चाहिए वो मौजूद नहीं है। तो हमारी पार्टी में जो सबसे बड़ी क्वालिटी है या जो आपको लोग मिलेंगे वो इस्लामी मिलेंगे, और हम इस्लाम का नफाज चाहते हैं। सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो पर्सनली मैंने महसूस की है। जितनी भी सियासी पार्टियां तो वो एक दूसरे को गालम गलोच करती हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहती हैं। तहरीक लब्बैक को मैंने देखा है जी कि वो भी इसी तर्ज पर चल रही है। मैंने बहुत नोट किया है कि तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं, आम लोग हैं, तो वो जैसे दूसरी पार्टियां एक दूसरे को गालियां देती हैं या उनके कारकुन, वैसे तहरीक लब्बैक के भी दे रहे हैं। तो इस हवाले से सर आपका क्या पैगाम है तहरीक लब्बैक के कारकुनों को? देखें जी, उसमें बात यह है कि उनकी सियासत में और हमारी सियासत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे जो होंगे शायद कुछ चंद एक अफराद, मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन ओवरऑल हमारे ज़्यादातर लोग इस्लामी लोग हैं और हम इस्लाम के मानने वाले हैं। हमारे जो सियासत है वो उनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि हमारी बात शुरू ही इस्लाम से होती है और ख़त्म भी इस्लाम पे होती है। तो काफ़ी उसमें हमारा और उनका फ़र्क है, वो आपके शायद महसूस करने में एक अलग हो सकती है, लेकिन ऐसी एक्चुअल पोजीशन में ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, इनके जो 75 साल का निज़ाम है वो आपके सामने है। इन्होंने एक दूसरे को चोर भी कहा, एक दूसरे को डाकू भी कहा, सब कुछ कहा। आज फिर जब इनकी की अपनी बारी आई तो ये मिलके बैठ गए। और पाकिस्तान आप देख रहे तरीके लब्बैक पाकिस्तान वो सबसे एक अलग साइड पे खड़ी है। क्यों? हम आज भी असूल की बात करते हैं, हक़ की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, सवाम की बात करते हैं। तो ये हमारे और उनमें डिफरेंट है। सर, तहरीक लब्बैक अगर इक़्तिदार में आती है तो बुरी तरह से पाकिस्तान का निज़ाम ख़राब हो चुका है। कोई एक इदारा ऐसा नहीं है जिसके बारे में कहा जा सके कि वो सही सिमत पे चल रहा है। हर इदारे में करप्ट है, यानी कि कोई भी अपना इदारा जो ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। तहरीक लब्बैक इस पूरे सिस्टम को कैसे चेंज करेगी, क्या लाए अमल होगा, आप क्या समझते हैं? MPA के उम्मीदवार हैं आप सूबाई असम्बली से, तो आप क्या समझते हैं कि क्या करेगी तहरीक लब्बैक जो कुछ बेहतर कर सके? देखिए जी, सबसे पहले तो इसको एक अच्छे निज़ाम की ज़रूरत है जो आज से 1400 साल पहले हमारे नबी ने दे दिया है। हज़रत उमर फ़ारूक का दौर देख लें, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत की है, वो सब आपके सामने है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस्लाम का निज़ाम लाना चाहते हैं, कुरान का निज़ाम लाना चाहते हैं, हदीस का निज़ाम लाना चाहते हैं। तो हम इंशाअल्लाह जब आएंगे तो इस्लाम आपको पता है अपनी पावर खुद रखता है, तो वो फिर इंशाल्लाह जो निज़ाम आएगा वो आपके सामने है। क्योंकि ये जो इनका आइन है, तगूती आइन है, उस पर ये ख़ुद नहीं अमल करते, ये हमसे या दूसरों से क्या तवक्को रखते हैं। तो इस्लाम इतना प्यारा दीन ही दीन है जो ज़िंदगी के आपके किसी भी किस्म के मामलात हों, रियासत के हों, मईशत के हों, हर चीज़ को वाज़ेह और क्लियरली बयान करता है। अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाता है कि
کسی قوم کے حالات اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک اسے خود اپنی حالت بدلنے کا کام نہ ہو. تو سب سے پہلے ہم نے اپنی حالات اور حالات دونوں کو بدلنا ہے. تو وہ صرف اسی نظام سے وہ بستا ہے. انشاءاللہ العزیز آئیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ اس نظام سے ہم کیسے بدلتے ہیں ان کو. سر ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں تھیں تو ان میں خاندانی مطلب کہ پارٹیاں رہی ہیں. اگر باپ چلا گیا تو اس کے بعد بیٹا بھائی، اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ موروثی سیاست جو ہے تو وہ چلتی آئی خاندانوں میں جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں. تحریک لبیک جو تھی تو وہ خادم حسین رضوی صاحب جو جب اللہ کو پیارے ہوئے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے بیٹے سامنے آ گئے. تو یہ بھی اسی طرز پہ چل رہے ہیں یا اس کے آگے اگر سعد حسین رضوی صاحب سیٹ سے ہٹتے ہیں تو کوئی اور بندہ آئے گا یا ان کے جو اپنے رشتہ دار ہیں وہی اوپر آئیں گے؟ کیا اسی طرز پہ چلے گی تحریک لبیک بھی؟ نہیں جی نہیں، انشاءاللہ اس سے ڈیفرنٹ ہوگا. دوسرا بات یہ ہے کہ ان کی اور ہماری سیاست میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہمارے جو سعد حسین رضوی صاحب ہیں وہ ماشاءاللہ علامہ ہیں، حافظ قرآن ہیں. آج بھی دیکھ لیں جامعہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں جا کر کہ آج اس دفعہ بھی انہوں نے تراویحیں پڑھائی ہیں. کون سی ایسی سیاسی پارٹی کا کوئی ایک فرد بتائیں جس کو کوئی تراویحیں اور نماز صحیح طریقے سے پڑھنی آتی ہو. تو ہمیں ان پہ فخر ہے کہ وہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹوں کو ہم نے ان کو دوبارہ مرکزی امیر بنایا ہے اور انشاءاللہ ہم ان کی قیادت میں کام کریں گے. سر آخر میں کیا پیغام ہے عام عوام کے لیے؟ جس طرح سے موجودہ حکومت نے عام عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے، آٹے کی لائنوں کے لیے ہماری مائیں بیٹیاں جو ہے تو وہ لمبی لمبی قطاروں میں کہیں جو ہے تو وہ اموات ہو چکی ہیں. اسی وجہ سے میں کئی جگہ پہ کوریج کرنے کے لیے گیا ہوں تو لوگوں نے بڑا شکوہ کیا اور بڑی مشکل میں تھے لوگ، لیکن پھر بھی احتجاج نہیں کر پا رہے ہیں. مطلب کہ اپنا حق لینے کے لیے بھی وہ آگے نہیں آ پا رہے ہیں. تو ایسی عوام کے لیے تحریک لبیک کا کیا پیغام ہے کہ کیا کریں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہمیں اپنا حق لینے کے لیے نکلنا پڑے گا. ابھی ہم نے 11 مئی کی کال دی ہوئی ہے پیٹرول کے حوالے سے. آپ دیکھیں پیٹرول ایک ایسی چیز ہے جب وہ سستا ہوگا تو ہر چیز پہ اس کا اثر جائے گا. تو طریق لبیک ابھی تک تو اقتدار میں نہیں آئی، لیکن اس دفعہ رمضان میں دیکھ لیں کہ ہم نے وہ سستے راشن بازار لگائے ہیں، سستے بازار، جس کی مثال اب یہ لوگ دینے پہ مجبور ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم نے خود اپنے حالات بدلنے ہیں. ہم 11 مئی کی کال دی ہوئی ہے. انشاءاللہ مہنگائی کے حوالے سے اس پہ بات بھی ہوگی اور انشاءاللہ ہم ان سے کم کروائیں گے. تب بھی جب ہم نکلیں گے نہیں تو ہمیں ہمارا حق کسی نے گھر میں بیٹھ کے نہیں دینا. تو میرا پیغام ہے لوگوں کے لیے کہ باہر نکلیں، اپنے حق کی خاطر نکلیں، تاکہ ان حکمرانوں کو پتہ چل جائے کہ اب عوام نکل چکی ہے اور عوام کا سمندر آ رہا ہے. ان 500 لوگوں نے اس 20-22 کروڑ کی عوام کو بیوقوف بنا کے رکھا ہوا ہے. جب تک ہم ان کو نکالیں گے نہیں تو ہمارے مسائل حل نہیں ہونے. تو ہمیں اپنے حق کے لیے نکلنا پڑے گا. میرا پیغام بھی ہے کہ آپ لوگ بھی نکلیں اور اس میں بھرپور شرکت کریں. جی بہت شکریہ. یہ تھے میرے ساتھ حاجی محمد عدیل صاحب جو PP 11 سے صوبائی اسمبلی کے لیے MPA کے امیدوار. ساجد خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.